अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की कहानी का नाम है ईद का दिन और इसकी राइटर है उम्मे हानी। ये तुम्हारी पहली ईद है और अपनी बहनों की तरह तुम भी इस ईद पर यहीं आओगी। पूरा रमज़ान गुजर गया लेकिन तुम्हारा चक्कर नहीं लगा। आखिरी अशरे में तो यूं भी वक्त नहीं मिलता। अब ईद पे तो यहाँ आना लाजमी है। खालदा अपनी चौथी नंबर वाली बेटी से कह रही थी, जिसकी 2 माह पहले ही शादी हुई थी और वो रुखसत होकर एक बड़े ख़ानदान में गई थी। दौलत के एतबार से नहीं, अफराद के एतबार से बड़ा ख़ानदान। अम्मी जी पता नहीं बाकिर मानेंगे भी या नहीं। इनके यहाँ ईद पे सारा ख़ानदान जमा होता है और फिर ये तो शादी के बाद मेरी पहली ईद है। मुझे नहीं लगता आंटी मुझे ये ईद मैके में गुजारने देंगी। और शायद बाकर भी सहरिश माँ की बात सुनकर अब अपनी मुश्किल बता रही थी। इनके यहाँ सारा ख़ानदान जमा होता है तो हमारे यहाँ भी सारे ही इकट्ठे होते हैं। अब तुम्हारी बहनें आएंगी और तुम नहीं होगी तो क्या खाक मज़ा आएगा। और फिर इस बार तो जहाज़ेब के ससुराल वाले भी आएंगे। हम ईद वाले दिन ही दोपहर में इसकी दुआएं खैर करने का इरादा रखते हैं। जहाँ तक बात है तुम्हारी सास की, मैं इनसे बात करूँगी। और बाकिर का क्या है, शादी के 2 महीने बाद तो शोहर नई नवेली बीवी की ही हर बात पे आंखें बंद करके चलता है। सहरिश माँ की बात पे खामोश हो गई थी। अपने मेके के माहौल से वो वाकिफ़ थी। हर ईद पे इसके यहाँ बहनें दोपहर में चली आती थी और मिलकर पकाती खाती थी। एक मेला सा लग जाता था जब सब मिलकर बैठते थे। और सच्ची बात है कि मज़ा भी इसी में आता था। खालदा दरअसल गठनिया के मर्ज में मुब्तला थी और इसी बात का बहाना बनाकर वो हमेशा ही बेटियों को अपने यहाँ बुला लिया करती थी। इसे बामुश्किल ही कोई ऐसी ईद याद थी कि इसकी तीनों बहनों में से किसी ने अपने ससुराल में ईद की हो। बहनें यहाँ आती थी तो साथ साथ शोहरों को भी ले आती थी। अब इसे भी इसी रवायत को कायम करना था, वरना वो अम्मी को जानती थी जो ज़मीन आसमान एक कर देती। इसके साथ साथ इसके ससुराल वालों का भी जीना धोबर कर देती फ़ोन कर कर के, जब तक इसकी सास और शोहर इसे मेके भेजने की हामी ना भर लेते। बेटियां तो बेटियां, वो दामादों को भी अपने घर में ही देखना चाहती थी। अजीब कश्मकश में थी सहरिश। समझ में नहीं आ रहा था कि बाकर से बात करे तो कैसे करे। वो एक ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहती थी। इनके यहाँ सहरिश के 2 जेठ और बाकर के 3 चाचा अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ अपने अपने पोर्शंस में रहते थे। एक ही घर को 4 पोर्शंस में तकसीम किया गया था। एक पोर्शन में वो सब भाई रहते थे और बाकी के 3 पोर्शन में बाकर के चचा। इतना बड़ा ख़ानदान था और ईद पे तो सभी इसी घर में जमा होते थे। फिर ऐसे में वो कैसे अपने मेके में जाकर ईद मना सकती थी। लेकिन मुश्किल ये थी, इसका अपना दिल भी कर रहा था मेके में बहनों, माँ और भाई से मिलने का। और अम्मी जी भी इससे मिले बिना उदास हो गई थी। बाकर हम पूरा रमज़ान अम्मी जी की तरफ नहीं गए ना, तो हम ईद इनकी तरफ कर लें। इसने रात बाकर का अच्छा मूड देखकर पूछा था। बाकर ने इसे नासमझी से देखा। लेकिन ये कैसे मुमकिन है सहरिश, तुम जानती हो हमारे घर ईद वाले दिन सारा ख़ानदान जमा होता है। मामू, फुप्पो, खाला वगैरह सब ईद का पहला दिन यहीं जमा होते हैं। ऐसे में तुम कैसे सारे मेहमानों को छोड़कर मेके जाकर बैठ सकती हो। जानती हूँ, लेकिन आप भी तो जानते हैं कि अम्मी जी बीमार हैं। मैं ना गई तो वो रो रो कर खुद को हलकान कर लेंगी। बड़ी बहनें भी हर ईद पे तभी अम्मी जी से मिलने आती हैं क्योंकि अम्मी जी बीमार हैं। सबके बगैर ईद की खुशी अम्मी जी के लिए अधूरी हो जाती है। और इस बार तो जहाज़ेब की दुआएं खैर भी रखी है। दोपहर में कलसूम आंटी वगैरह हमारे यहाँ आ रहे हैं ईद पे जहाज़ेब से मिलने। वो तरीके से बाकर को समझा रही थी, तैयार कर रही थी। अच्छा यार, अभी ईद में बहुत दिन है, देखा जाएगा। अम्मी से बात करता हूँ, देखो क्या कहती हैं। बाकिर ने बात ही ख़त्म कर डाली थी। अगले दिन ही सहरिश के याद करवाने पे बाकिर ने अपनी अम्मी से बात की थी। पहले वो कुछ हैरान हुई और फिर खामोश हो गई। समझदार औरत थी, सो मामले को तरीके से हल करना चाहती थी। सहरिश से खुद बात करके समझाने का फ़ैसला किया। बेटा, मैंने सोचा तुम मसरूफ़ हो तो खुद तुम्हारे कमरे में चलकर बात कर लूँ। वो इसके कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई और मुस्कुरा कर बोली, आप मुझे बुला लेती आंटी, मैं ऐसी भी मसरूफ़ नहीं थी। बस रोज़ा लग रहा था तो सोचा कि नमाज़ पढ़कर लेट जाऊँ। वो उठकर बैठ गई और सास के लिए बैठने की जगह बनाई। मुझे बाकिर ने बताया
کہ تم عید کرنے اپنے گھر جانا چاہتی ہو۔ سہرش کچھ گھبرا گئی تھی، وہ براہ راست اس سے پوچھیں گی اس بات کی اسے امید نہیں تھی۔ وہ آنٹی امی جی بیمار ہیں تو اسی لیے کہا ضرور جاؤ، لیکن بیٹا پہلے دن بہوؤں کو عید اپنے گھر کرنا چاہیے۔ وہ گھر جو ان کے شوہر کا ہے وہی ان کا ہے۔ عید پہ مہمانوں سے گھر بھر جاتا ہے، ایسے میں گھر کی کوئی بھی بہو نہیں ہوگی تو سب سوال کریں گے، اور تمہاری تو ہے بھی پہلی عید، بھلے میکے جاؤ لیکن دوسرے دن چلی جاؤ تو زیادہ اچھا ہوگا۔ ایسے میں تم اپنی امی سے بھی مل لو گی اور ہمارے ہاں کے سارے مہمان بھی بھگتا دیے جائیں گے، پھر بھلے کچھ دن گزار کر آنا۔ کہو کیا کہتی ہو؟ وہ اتنے پیار اور نرم لہجے میں سمجھا رہی تھی کہ سہرش سے اس بات میں سر ہلانے کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہا۔ سہرش نے خالدہ کو سب بتایا تھا، بجائے وہ معاملہ سمجھنے کے الٹا ناراض ہو گئی اور مزید بات کیے بنا فون رکھ دیا تھا۔ سہرش نے پھر کتنی بار فون کیا لیکن جہاں زیب ہمیشہ اسے یہی کہتا کہ امی اس سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ عید پہ بھی وہ ماں سے بات کرنے کے لیے تڑپتی رہی تھی، لیکن خالدہ نے اپنی ضد نہ چھوڑی۔ یہاں جہاں زیب کی دعائیں خیر بھی ہو گئی، بہنیں آئیں، ماں کو منانے کی کوشش بھی کی اور چلی بھی گئی خالدہ نے، لیکن سہرش سے بات کسی کے سمجھانے پہ بھی نہیں کی۔ امی جی آپ نے اچھا نہیں کیا، عید پہ کوئی اس طرح اپنی اولاد سے ناراض ہوتا ہے کیا؟ کتنے دن سے سہرش فون کر رہی ہے، آج بھی 4 بار فون کیا۔ باقر بھائی تک نے آپ سے بات کرنا چاہی لیکن آپ ناراض رہی۔ مجھے ایک بات کا جواب دے دیں، کل کو ایمن اگر ضد کرتی ہے کہ وہ اپنے میکے جا کر عید کرنا چاہتی ہے تو کیا آپ مجھے اور اسے عید کرنے جانے دیں گی؟ جہاں زیب خالدہ کے کمرے میں بیٹھا ان سے پوچھ رہا تھا، وہ بیٹے کو غصے سے دیکھنے لگی۔ کیوں کرے وہ اپنے میکے میں عید؟ تم اپنی بیوی کے ساتھ میکے جا کر عید کرو گے اور ماں یہاں اکیلی بیٹھی رہے؟ واہ بھئی واہ، ابھی شادی ہوئی نہیں اور دیکھو کیا خیالات ہیں۔ کیوں آپ کی بیٹیاں ہوں گی نا آپ کے پاس؟ بیٹیاں ہوں گی، بیٹا اور بہو تو نہیں ہوں گے؟ وہ ایک دم روحانی سی ہو گئیں۔ امی جی جب آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کا بیٹا بہو آپ کے پاس عید کریں تو اپنی بیٹیوں کو بھی اپنے سسرال میں عید منانے دیا کریں، ہر بار رو دھو کر انہیں یہاں مت بلایا کریں۔ بیٹے اور بہویں اپنے ہاں عید کریں، یہی اچھا لگتا ہے۔ خالدہ بیٹے کی صورت تک رہی تھی۔ امی جی اگلے سال آپ کا بیٹا آپ کی بہو عید کے پہلے روز آپ کے پاس ہوں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی بیٹیاں پہلے دن اپنے سسرال میں عید کریں، دوسرے دن آپ کی بیٹیاں آپ کے پاس اور آپ کی بہو اپنی ماں کے پاس۔ بولیں کیا یہ اچھا حل نہیں ہے؟ خالدہ خاموش رہی، شاید ان کا بیٹا ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ امی جی جب بیٹیاں بیاہ دی جاتی ہیں تو ان کا پہلا گھر ان کا سسرال ہوتا ہے، انہیں اسی گھر کے مطابق چلنا چاہیے۔ آپ کی بیٹیاں بھی کسی کی بہو ہیں۔ جب آپ کو یہ گوارا نہیں کہ آپ کا بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ اپنے سسرال میں عید کرے تو آپ کی بیٹیاں بھی پھر اپنے شوہروں کے ساتھ یہاں کیوں عید کرتی ہیں؟ آپ اپنی خفگی چھوڑیں اور اپنی بیٹی سے بات کریں۔ عید والے دن کوئی کسی اپنے سے ناراض نہیں ہوتا، ابھی عید کا دن ختم نہیں ہوا۔ سہرش کو فون کریں اور اسے کل یہاں آنے کے لیے کہیں۔ اس نے ماں کی طرف موبائل بڑھایا، جواب سہرش کو فون ملا رہی تھی۔ جہاں زیب ٹھیک کہہ رہا تھا کہ عید کے دن کون کسی اپنے سے ناراض ہوتا ہے، وہ بھی اپنی بیٹی سے۔